ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल आष्टधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा मे 2025 रे धनुराशि व्यक्ति मानकर समय किपरि जीव। धनुराशि चतुर्थ रे बुध, शुक्र, शनि एवं राहु अवस्थान करुछंती। 18 मे रे राहु तृतीय स्थान को जिवे एवं मे 7 रे बुध पंचम को गोचर करिवे। रवि पंचम अवस्थान करुछंती। 15 मे रे षष्ठ स्थान को जिवे। बृहस्पति षष्ठ स्थान रे अछंती। 15 मे को सप्तम को गोचर करिवे। मंगल अष्टम रे अवस्थान करुछंती। केतु दशम रे अछंती। 18 मे रे नवम स्थान को जिवे। एहा हेउछि मे 2025 रे धनु राशि पई ग्रह मानकर स्थिति। जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। शनिंकर राशि परिवर्तन, बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन एवं राहु केतुंकर राशि परिवर्तनर प्रभाव आपणकर राशि उपरे कौन पड़िबो एवं एहार प्रतिकार कौन जदि डिटेल रे जानिबाकु चाहुचंती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ए समस्त वीडियो देखंतु। स्वास्थ्य आसंतु जानिबा मे 2025 रे धनु राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। आपणकर राशि अधिपति ग्रह हेउछंती बृहस्पति, जे कि षष्ठ स्थान रे अछंती। 15 मे परे सप्तम स्थान को गोचर करिवे। षष्ठ स्थान अधिपति शुक्र मीन रे उच्च अछंती। रवि मध्य 15 मे को वृष को चलन करिवे। तेणु स्वास्थ्य दृष्टि ए मासटी आपणकर ठीक अछि। मानसिक स्तर रे जदि टिके स्ट्रेस रहिबो बा टेंशन रहिबो तेबे मे 18 तारिख परे राहुंकर कुंभ राशि को चलन हेला परे से प्रॉब्लम आउ किछि रहिबो नाही। शिक्षा आसंत जानिबा धनु राशि व्यक्ति मानकर मे 2025 रे शिक्षा बा एजुकेशन दृष्टि समय किपरि रहिबो। पंचम स्थान हेउछि शिक्षार स्थान। पंचमाधिपति मंगल नीचस्थ अछंती। मात्र पंचम रे रवि उच्च थिबारु एवं मे 15 पर्यंत अवस्थान करुथिबारु एही समय आपणकर एजुकेशन बा शिक्षा दृष्टि भल रहिबो। बुध मध्य मे 7 तारिख रे पंचम स्थान को गोचर करुछंती। बुध हेउछंती बुद्धि बा ज्ञानकारक ग्रह। तेणु शिक्षा दृष्टि ए मासटी भल अछि। जदि किछि टेस्ट बा एग्जामिनेशन थाए तेबे निश्चय कृतकार्य हेबे। संतान ए मासरे आपणकर संतान मानक सहित संपर्क भल रहिबो। स्वास्थ्य मध्य सेमानकर उत्तम रहिबो। जदि विद्यार्थी होइथिबे तेबे विद्या शिक्षा रे मध्य उत्तम प्रदर्शन करिवे। जदि किछि टेस्ट थाए बा एग्जामिनेशन थाए तेबे निश्चय कृतकार्य हेबे। लव रिलेशनशिप आपणकर पंचमाधिपति अष्टम रे नीच अछंती। बृहस्पति मध्य षष्ठ रे अवस्थान करुछंती। तेणु आपणकर लव रिलेशनशिप एते भल नाही। आर्गुमेंट हबार संभावना रहउछि। लड़ाई झगड़ा हबार चांस मध्य रहउछि। निज बाणी रे कंट्रोल रखंतु। निज व्यवहार एवं इमोशन उपरे कंट्रोल रखंतु। 15 मे परे बृहस्पति सप्तम स्थान को गोचर कला परे समय टिके भल पड़ी पारे। वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ आसंतु जानिबा मे 2025 रे धनुराशि व्यक्ति मानकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो। आपणकर सप्तम स्थान हेउछि विवाहर स्थान। 15 मे रे बृहस्पति सप्तम स्थान को गोचर करुछंती। सप्तमाधिपति बुध मे 7 तारिख पर्यंत मीन राशि रे निचस्थ अछंती। तेणु मे 15 तारिख परे वैवाहिक जीवन रे आपणकर बहुत भल समय आसीबो। संपर्क रे वर्तमान जदि टिके तिक्तता थाए बा मनमालिनता थाए तेबे सेथिरे सुधार आसीबो एवं समय भल पड़िबो। भाग्य नवम स्थान भाग्य स्थान। नवमाधिपति रवि मेषरे उच्चरे अछंती मे 15 तारिख पर्यंत एवं मे 15 परे बृहस्पति सप्तम स्थान को मध्य गोचर करुछंती। तेणु ए मासटी भाग्य दृष्टि आपणकर बहुत भल अछि। जेउ काम करिवे सेथिरे सक्सेस निश्चय हेबे। मात्र शनि जेहेतु आपणकर चतुर्थ रे बा अशुभ अछंती, शनिंकर प्रतिकार निश्चय करिवे समय अत्यंत शुभ जीव। कैरियर
ଚାକିରି ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କ୍ୟାରିୟର ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାନ। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ କର୍ମାଧିପତି ବୁଧ ମୀନରେ ନୀଚ ଅଛନ୍ତି। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ଲାଗି ରହିଥିବ। ମେ 18 ତାରିଖକୁ କେତୁ ସିଂହକୁ ଚଳନ କଲା ପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆସିବ। ମେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ। ତାପରେ କ୍ୟାରିୟର ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଟିକେ ଭଲ ପଡ଼ିବ। ବିଜନେସ୍ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ଆପଣଙ୍କର ଧନାଧିପତି ଶନି ଚତୁର୍ଥରେ ଅଶୁଭ ଅଛନ୍ତି। ନବମାଧିପତି ରବି ମେଷରେ 15 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଅଛନ୍ତି। ଆୟ ଏବଂ ଲାଭାଧିପତି ଶୁକ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ମେ 15ରେ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଚର କଲା ପରେ ସମୟ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭ ପଡ଼ିବ। ଧନୁ ରାଶିର ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମୀନ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସାଫ୍ରନ୍, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପରାଗ ରତ୍ନ, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ସୁନା ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 3 ବା ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଥା 12, 21, 30 ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମେ 2025ରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଶନି, ମଙ୍ଗଳ, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶନି ଚଳନ ଏବଂ ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଓ ପ୍ରତିକାର, ଏହା ଉପରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତା'ର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର କପି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସମୟ ଲେଖିକରି ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ଏଥିପାଇଁ 8ରୁ 10 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଦୟାକରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।